Hello guys, himo na mong challenging ang amuang panihapon karon guys. May chicken, fried chicken. Then may rice, kompleto na rin, may tubig na. Then soft drinks guys. Ang mechanics ani guys, mura ni siya snake and ladder game. Nga naatay dice. Gimog ikog dice guys. Nga ano yung mga numbers. Ang corresponding numbers guys, nani sa'yo nakasuwat nga rin kung sa'yo yung buhaton. Okay guys, let's go! Ano number 3? So, number 2 po. Okay, number 1, ako yun na. Number 2. 4, Sana all. drink water. Drink water guys, and back to zero. So, guys, number 2 po. Wala, mabos. Zero na ako. Back to zero. Ay! Wala sa inyo doy. Wow. Five. Wala na. Huwag yung po. Number 5. Pareho. Ayan ni Kuya. Hindi mo na. 6. 6. Lokaon nyo mo. Number 7. 8 rating mo number. Lokaon nyo, Grace. My God, di ko makita sa Six. Ano ka right. yung number 6? Isipin mo Oh, ka. di ato ko 7 eh. 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wala ka na. Ito ay 9. 6. Tulo, 6. 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11. Ang malis number 5. Hello, ikaw Guys, na rin. nagkaon. 4. 1, 2, 3, 4, 8 chicken. Ayaw, mama. Oh. Eat 1 slice of chicken and go back. I'll go to 12, okay? Hello, drink siya ng drink. Okay, 1 slice, 1 slice. Wala ka nakita sa video. Back to 4. One slice, one slice. Inom mo yung tubig. Sana all. Masuya, guys. And go back to number 12. I'll go to number 12. Number 12, dara. Drinks of drinks. Drinks of drinks. And back to number 4. Ayaw. Sana all. Masuya, yan. And back to number 4. Drink water. Okay, gamay lang akong tubig kay Ikaw ma. daghang pa kaya. Cheers. And back to 0, okay? Nandibak ko, sir, oh. Ako, rice, kay gutom na ko. Ay, wala ba ikaw? Wala ka. Ay, Oh, number 2. Kaon dito mama. Aling. Guys, number 2, 1, 2. So, 8, 1 slice of chicken and go to number 2. Ay, it's ako 1 slice. Wow, kada ko sa slice, guys. Nga ba, guys? Go to number 12. Go to number 12. Go to number 12. It's soup dress. Ay, mawala ka on. It's soup dress. Tawag ko ay. Tara, 18 ay. Pila ni? 1, 2, 3, 4. Ay, kuwangan. Back to number 4. Drink water. Back to 0. Pagilang 17. Then back to 0, guys. Uy, parihan namin, guys. 2. Hello, wala. Ang sarili na kamot namin. Kaya kansad. 2. Go to 6. Go to 1, 6. 1, 2. Go to 6. So, 8, 8 tablespoon of rice. Guys, guys, nakaka-rice guys. Hindi ko yan, ikaw. Then, back to 0. Back to 0. Guys. Ano, 1, 2, 3. Uy, natagak. Balik, 1, balik, balik. 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. 5 daw na ko ah. 18 ah. Oh, 18 ah. 1. Ano, dawag na? Isang. 1, 2, 3, 4, 5. 5. 5. 5. Magkaon lang ka dito. Basta mo kumana. Ah, 4. Back to 0. 1, 2, 3, 4. Back to 0.
Pero ko yan. Yung mga ganun. Luya, kuya, may kaon. 4. 4. Drink water. Ang back to Pwede, zero. oy. Back to zero. Drink water. Ang back to zero. Sige, Ano back to sa zero. ikan na yan yun? 4. Asa to pa? 1, 2, 3, 4. Ayan. Isigan na Go, din. kuya. 18. 2. Ito. Asa din? Doon sa number 6. Butong pa six. Oh, 8. Tao na lang Asa try ang din. biyaya? 8 rice. Oh, Rice. 3 tablespoons. Poison an. Kagulat ako ng kalkul. Da, busog. Hmm. Back to zero. Saan back to zero? Ako. 4. 4. Drink water. Ang back to zero. Butos na pa mo. Hindi na kakaon ni Papa. Busog na water. 1. Asa to ako? Ano? Do, kaon mo. Guys, guys, Ikaw na nag-rice. 3 tablespoon of rice, guys. Ata. 6 sa mga bato. Wow. Alam mo, food Oh. Okay. Maya lang, busog. Back to zero. Back to zero, pag gano'n. 5. Wala na dun. Malas na pa ni. Okay. 1. 3. 3. 1, 2, 3. Hahaha. Wala kaon ko ay daray. Daray, 9 eh. 1, 2, 3, 4. 5. Back to 4. Wala. Hindi mo nga. 5. 1, 1, 2, 3, 4. 5. Back to 4. Drink mo sila. Drink mo Pakanta sila. natin. Ay, punang. Ikaw pa. Gamay yan, Ray P. Gamay lang yan. Ikaw siya, ano na to? Back to zero. 3. 1, 2, 3. Wala kaya tama din. Back to zero ka. 1. Na, drink water. Back to zero po. Na? Drink water. Na, balik na sa zero tulo. Oh. Oh, button number 6. Naloit na lang. Sige, nagtawag-try na rin. Yeah. Right. Gutom na kita na kay Dad Rice. Back to zero. Okay. Ito. Button number 6. Ito. Ito gina-rice ron. Chicken da to. Na? Gilog. May sud guys. Pasiya. Huwag na, drink water. Yung may water yan. Eh, ito na. Yeah. Gaya din sa finish line eh. 1. Kaya niya, butod na makoy. 5. Number 6. 1, 2, 3, 4, 5. Zero eh. It rice. What to back to zero? Number 5 lang, number 5. Ulit na mukha na. Masultan daghan pa. 3 or So, 5. okay. No, 1. Na. Back to zero ko. 2. 3. 1, 2. Ano, pina. Number 5 sunod ha. Padayin pa. 2. Number 6. Yes, rice. Tapos ano, rice na po. Ala? Tuloy kita di puro rice, guys. 1. 2. 1.
Okay. Ako, yabot ko Okay, na back to guys. zero, back to zero. Ang sama naman. Back to zero. 4, 4. Oh, good. 4 gid eh. Oh, number 5 ka. Sino ba na number 6 ka? 1. Drink water. Manurot sa tubig. 3. 1, 2, 3. Inana lang kayo, isod. Chicken yaw. Ito ka, chicken yaw. 1. Laroy na. Sige, laroy na. Number 9, ya? Ako bagay inom ko ano? Ako liay. Pwede inom ko. 4. Drink water. Number 9, 4. 1, 2, 3, 4. Ay, Wala. success! Lalaktas siya? Ay, lakta ko sa rice. Ay, wala, lactose daw. Ihayo nila. Ihayo nila eh. 1, Bro, mo na mukha ko ng kuha ni. 1, 2 lang to. 2 lang to. 2. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Soft drinks. Drinks of drinks. Back to 4. Drinks of drinks and back to number 4. Ihayo, soft drink na. Soft drinks, guys. Oh, lubig po. Oh, drink water. Ano pala drink water, Robin? Naghan ng tubig niyo. Na 4 na eh. Yung 4. 1. Laroy na. Sige lang yung laroy na. Makita mo. Kurot ng rice yan. Iwag na ako, Roy. Na, ako na rin busog na ko sa rice kasi chicken, di pa kaon. Back Back to zero. Okay, atensad. Tapos number 1. 3. Uy! Water. Water! Ma, back to 0 mo ka. Zero mo ka ma. Asa man ko? Abang to zero, day ko. Okay. Na, sige na tag-back to zero. Ayan, sige na back zero. 8, 4. Guys, drink water na son. Eh, back to zero. Macau chicken, guys. 4. Ah, Asa kaya? Gamay lang yun. okay na. Gamay lang yun. Uy, ipakapag na. Ano yung meron ka may ng tubig ko? Nga pera. Ay, pa, labi eh. Atensad. Kasi ito dito. Uy, puro. Drink water man. Zero man. Plus 6. 6. Lah, i-try siya. 1, 2, 3. 8, 3 tablespoon of rice. Back to zero, guys. Na guys, nahulot tayo namang rice. Hindi ko na tayo rice diyan. Napatay mo chicken. Chicken na rin ako. Ito. Yeah. Back to zero. Back to zero. Oh, da. Ay, balik ka. 3. Okay, okay na. Good start. 2. 6 Ito na. number 6. 8. 6 na 3. Right, guys. 6 na. 6 lang para makaano ng chicken. Ako yung mas number 4. 6. 1, 2, 3, 4. Saan na guys, no? Parang naman na akong rice, guys. Ay, ma'am. Mga? Kaya ito na yung usbong. Ayun, ano ba ko zero? Guto 9 na siya. Ay pa. 1. Ako lang ito. Nira. Guys, nahurutan akong rice, guys.
Nagpagutom nga. Ito lang, usbo number 6 guys ha kay Nurot na mura. nurot ang rice niya, ang chicken wala. Luto 6 ni. Oh, what a six. Ganun sa? Ano, okay na. So, manasugod na ko. Ang gusto sit ka. Wala ko eh. Gusto na, hindi pa. Hindi Oh. gusto sit. 9, sorry. Di lang, 9 lang na. Mana, gusto na. Wala eh. Tuloy ko. Ay na. Magulo yun. Hindi rin na. Ano na siya diya. Wala na may bakto sit. Ayaw, zero. Ay, mamunto kanina. Kakabalik na. Nagigay. Lapor. Hindi yun yung gawin. Tulad ko ng kanan. 3, Six. 1. Mia. Manakaon na. 4. Daray, 11. 11. Wala, kung may kaon na eh. 4. Uy, drink what? Oh, dito eh. Mayroon na sa betray mo. 5 ko, 5. Ay, bye. Ano to? 8 ka. Ang bito mo ko dalo eh. Hmm. Ako na. Oh, dili. Buwang ganyan na. Dili, hindi ka na. Wala, kaon na si Pilat mama. ako na eh. Pilat 4 ta na. 7 hindi ko na eh. 1, 2, 3, 4. Wala, si mama mo kaon. Si mama. 1, 2, 3, 4, 5. Na. So guys, nalipay na po guys yun ang usap kay eat rice. Wow. Oh. Okay. Gayon. Luto Go number to 9. number 9. Eat chicken. Wow, kuya. 1 slice of chicken. Nakuha ba slice guys? Then, luto number 12. Wala pa nyo. Yayo. Masok din. Diretso ko dito 18 eh. Yayo. 6, 1, 2, 3, 4, 5. And back to number 4. Wala, 3 quarter. Drink water guys. No, nabusog na po guys. 13. Ay, eh. 13. Diego kuya. Oh, back to 0. Ano ba kung zero po? Ulo! 5, Five. Back to 0. Ay, delay. 16. 16. Back Back to to 12. 12. Back to 12. No. Good play. Huwag gawin sa daan. Wait ko! Wait! Stop niya na kutos kuya. Back to number 4. Tubig. 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 Ito na rin ka manok. Ito ko, nasa number 7 na. Kuha lang, balik 2 lang ko. 2 lang ito. 2 lang 2. Uy, 3 man. Back to number 4 na. Back to number 4, tubig. Mayroon sa tubig. Ano ko sa zero? 0. 5. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 6, 6, 6. Sunod. Uy, pag 6 eh. Ito din yung bilis eh. 18. Wow, congrats! Uy, no? Ano yung price ani? 5 parehata. Bro, tutulo. 5 to 10. Na yung price ang 18? Oo na, win First cash prize prize. oh. Wow! Pinay cash prize! 100,000. Umi na lang 100 ya. Yan, panigamot yun. Look, 5. 10, alikas number 10. 1, 2, 3, Back to 4, 5. Ay mo yan. Inom tubig. Inom tubig. Tama na. Kaon na, kaon na. 4 lang 4. Nagalay ka na na. 4 lang 4. Look! 4! Oh! Nick, Naka-chicken! in 1 slice. Oh, One slice of chicken! chicken. Ito pang yan. Sana all. Pa-chicken na siya guys. No. Dayon. Back to. Go to number 12. Look, so drinks oh. Pabusog tuot na guys. Pero mahilis na. Ganun kayo.
Kaon na kasi yan. Ah, Chicken. Back to number 4. Nakamot na ba? Number 18, B. Go to number 18. Back to number 4. Bah, tubig. Migay para siya. Okay, back to 0. Na, panasan. Wala si mama na number 4. Zero mo na ito. Pursad ko ba? Pursad. 6. 6. Libi nun. Gilang. Go. Okay, 6 lang. 6. 3. 1, 2, 3. Okay. 6 na 6. Not bad. Nakakaan 6. 1, Drink water, baby. Ako ni water. Palubon. Wala ko yan. Tangan water. Mas Papa B. Oh, yeah. Puro lang, 4. 4. Uy, 1, Back to 6. back to 6. Nakakaan niyo po. Nakakaw na dito guys. Balik. 1, 2, 3. Go to number 9. Number 9. Eat 1 slice of chicken. Eat guys. May tatagdako guys. Kay dugay ba lang tatagdako. Dako itong kanon guys. Kay dugay kita tatagdako. Go to number 12. Drinks of drink. Sana all soft drinks. Go back to number 4. Naman ni Paris guys. Naman ni Paris tubig. Number 1, 2, 3. Balik na 0 guys. Para magkadaog pagbalik. 4. 1, 2, 3, 4. Sige. Good. Maya. 5. Look! Kaan na. 5 gila. Ha? Ito bang yan? 2. Oo. Diba? Sana Kaya, all go kaon. back to 9. Ay, go Go to to 9. number 9. Eat chicken. Chicken, no? 1 slice. Ako nasukaran ng rice chicken. Go to number 12. Number 2. Paano dyan? Ayan na to kay unlimited rice. Unlimited lang to. Unlimited. Enjoy eating and win this fresh prize. Bukot lang. Drink water kuya, then back to 0. Dito, back to 0 pa. Ah, pwede yun. Yung takalapos ito. Sige, back to 0. Ito yun ito. Ako. Ikaw. Ako na. Ito ba na kayo? Sige, mabusog na. 6 lang, 6. Uy, tuloy naman. Ito ko na ito. Ay, 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Drinks, oh. Ay, back to 4, 0. Guys, ano nang soft drinks? Back to 4, back to 0. Ay. No, dito balik sa 0. 6 na sa doon. Liyo eh. Oh, nagayaw. Gusto na Ikaw, ano sa doon? Lawa, ikaw na di buinas. No, si Kuya gitu. Kuya rin yun. Tatawag ka. 2 spoons na lang eh. Ano lang niya eh. 2 spoons na lang. Ibog lang ni. Nine. Lang, Chicken. Ito ba chicken na chicken po. kuya? Layaya. Libog. Back to number Go to 12. number I go 12. to number 12. Layaya. Back to number 4. 0 kaya mo naman doon. Guys, lisod na. Hindi ko ako sa 18 years unlimited.
Okay, back to number 4. Back to number 4. Then, back to 0. Okay, also guys. Bumala na ako eh. Dalang iinom ng tubig man. Gamay ito kayo ng tubig yan. 4. 4, nasa number 7. 4. 1, 2, 3, 4. Ay, water na sa. Guys, nabusog na ko sa water. 4. Robot. Puro tamagal. Yeah. Uy, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Wala lang kayo, wala lang kayo. Kita lang si Monica. Uy, Okay, wasa. tada! 4. Now! Water na sa guys. Sige lang water. Nasaan na lang na kuya? Okay. Gagmaya na water yan. 5 na lang. Wala pa. Oh, my God. 5 na lang. Tiri. 1. Ito. Ay, magluto. Sabi ko ba kuya? 2. Gutom ba si Ulo? Yoyo. Okay. Ulo. Number 6. Ay guys, nagawa na kita balik. Ay. Yoyo. Sa pila ka. Wow. Back to 1 lang eh. Back to Eh, di ba? 12 lang eh. Back to 2. Ah, doon na may back to 2. Back to 6 lang na. Back to 6. So. Ha. 3. Back to 6 na na. Group number 9. Eat 1 slice of chicken. Guys, kami kang chicken guys. Chokes to go. Ngayon, go to number 12. Yoyo. Yoyo. Well, full package eh. Full package guys. Guys, Full back package to number 4. Drink water. Pero back to 0 guys. Bye-bye. Ang nindot nga panihapon guys kay with exercise. Yeah. 3 na lang, 3. Yeah, puro. 3. Boy, boy. Lopas. Balik. Dire lang. Balik mo na. 1, 1, 2, 3, 4, 5. Back to 12. 2, 3. Soft drinks guys. Mauna naman ni Kuya. Back to 4. Tubig. Tubig. No, 1. 1. 4. 4. 7. Good. 2. 2. Ako wala pa. Gusto na 6. Ako na sad. Ako na sad guys. Kumay lang ito eh. 1. 2. Chicken guys, chicken. May tagang dako-dako gapon guys eh. Tagsalta ka daw. Ba yun? Back to number, go to 12. Gamay lang ito. Busog na dagan yung ino. Number 4.
Hmm. Jet! Yung Fine. 1, 2, 3, 4. Guys, kaon na sa ta, guys. Eat na sa ta, tulo ka kutsara. 1. 2. 3. Go to number 9. Gusto na ko, guys. Yun na, balinan din natin chicken doon. Harap na. Go to number 12. Yun mo na. Meron. Tubig. Go to number 4. Guys, bako zero ng gyapon, guys. Yeah. Nabalik, di ka diri pa? 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Mukhalit ka na. Wala. Gamay, gamay. Ba? So, doon back to 4. Gamay tayo. O, dami mo na ni. Ikaw pa. Number 6. Number 6. Uy, 5 man. Bilang mo kira. Sabi tayo. Oh. So, go to number 6. Look, yo, yo. Yo, yo. Nakadahugan eh. Go to number 6. Kain na sa tigid. Na guys, ako naging makarot ng kanon, guys. Number 9 again. Yo, yo. Oh, hindi. Gabay siya guys. There. Ito na ko guys. Then water. Hindi na rin ba ito zero ni number 4 pa? Ay, pagtanong ka ng bakto sir. Dito ka abot. Okay, number 4 ka. Yeah, 4. Pagtanong ko na. Yeah, sir, ako na abot sa finish line. Or, Number 4 ya. Ay, buti pa rin yan. Wala na rin ako zero. Pero continue. 3. Number 8. Bakto 4 man. 1, 1, 2, 3. Bakto Bakto 4. 4, tubig. Water. Drink to water. Nag-uot namin sa number 4, guys. Wala siya, guys. Daog ta, guys. Pinilani 100. Panita itong kamahaw ikabuntan. 4. 4. 1, 2, 3, 4. Back to 4. Drink water. Ano na eh? One. 1. 5 kaya. 4. Number 8. Uy, bakto 4 man. Kita yung drink water. 6. Wala, number 10 na. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Back to 4. Ano ka na back to 4, honey, guys, eh? Ito ka ito, number 10. 6. 11. Wala, hapit na sa kuya. Kana all. hindi ako di pa. 6. Number 10. Uy, bakto 4. Water kita ito madali-dali yan guys. And the winner is number 3. 7. 1, 2, 3. Taon na. Nabis kuya. 4. 4. 10. Wala, hapit na. Sana all. Ay, Pangbaw ni kuya, huwag ma. Yes! 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 It tries. Ako, hindi ko
Ako kay malipin, ari ko malipin diri sa daog. Mm. Mm. Nagnaadi ko ng chicken. Yan na all guys. Back to 4. Back to 4. Okay. Wala. Ma. For the win. 2. Uy! Eat one slice of chicken. Eat one slice of chicken, guys. What a charm. Good. Well, bakal ko na san. Ito lang ang talingkon niya. Back to first na tayo, back to first. Para mo daog. Aday na ta. Para mo daog. Abaday na ko. Ayaw. Yan lang. Daog na, daog na. Daog na. Yan ang mag-stream mo. Tulo. Oh, 3. Sa di ba? Dire mo Hindi niya. Ibalik. Steve. 1, 2, 3, 4. Ibalik down. 1, 2, 2, 3. 3. Balik. Sige. 4, 5. Back to 12. Bakit ito? Oh, dera ka. Drinks. Dera ka. Dira ako to. Pagit, pala ko hindi ko aligid. Ano na diya? Ala. Gukod, gukod sir. Gukod. 4. Number 10. Uy, tubig. 1, 2, 3, 4. Ah, 4 din. 8 ra. Back to Back to 12. Ala. Tubig lagi madali-dali na 4. 1, 2, 3, 4. Tubig ako. 6 na, 6 Sabi na. niya, "Uy!" 6 na. 6 na. 5. Back to 6. Back to 12. 6. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Back to 6 lang. 8. Kamu yan, yung right. Pero dire, makakutob. Ha? Iya, iya, iya. Dagan na kayo kanyang yan. Gamay lang. Ay, ano? Ano busog yung gay ko? Sa may bugtong mo na naong na mo ni guys sa cash price niya sa kalibo. Yeah. Betul. Well, Hindi ka kutob. Gutod ka bata. jawab dia po. Gamay. Gamay ya. Kapit na mulot. Dami sa please guys. Kaya kung sad. At least nandiyan natang balik zero. Oh, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yes! 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 It's second. sana all. So please magkukutob ayun ng 4. Guys, 3. 1, 2, 3. Sige, anak lang. Daog na may. Daog na ba? Lapos na rin. 4. 1, 2, 3, 4. Back to Back to 12. 12. Baligyan po ka sa twins. Yes, daog na eh. 5 lang. 2, 4. Oh, 6 lang. 6. 6 daog. Ayaw lang, ayaw lang. Yes! 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 Unlimited siya, unlimited siya, guys! Yes! Dugo ka na. Kaya na guys. Guys, magpaspas na guys, para di maurot. 3, Di, Opo. paspasan ko dito. 1, 2, Oh. 3. Magdaog. Paspas siya, 4. Balik niya 1, ito. 2. Uy, ito yung small rice. 8, 3. Come on. 2.
Ang ang ang. Nainanan ako eh. Hindi ah. Buto na may 12 yan, no? Ito na to. Hindi ah. Pag magigit ang tuwaya. 4 na dun. Ala. Subtract na dun. Bakit dyan? Wala yun dito. 5. Go back to 1, 2, 3, 4, 5. Oh? 6. Okay na dun. Hindi guys, ayan naman tayo, unlimited. Eh, ikaw na ito talo. Oh. I-roll na ako. Ito na ilo guys. Ah, mataglan ko yan, no? Oh. Ito. Bagpusit. Busog na nga, ganito na eh. Igutom. 1, 2, 3, 4, 5, 6 yeah. Guys, 6 guys. 100 gyapon ni, 1,000 gyapon niya ha? 500 na lang ni. Dagay taon ko para na ayaw ni Kansudan og mga. Ay, ako rin. Yan na lang. Six lang, 6. Ay! Number 6 guys. And the winner is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enjoy eating. Prize! Where is the prize? I need prize. Ayun, sige, count diha. Paano ka? Prize! Paano ko? Prize na yun. Prize na yun. Prize, si kuya na kuya, 6 number 6. Yan, ito na ko. Ay, yawan ko. Uy, kaon ako na sa lima na. Kaya ako na may nakadaog. Yeah, nakakaon na ito guys. Tulugan ako biyog. Napay chicken niya oh. Hindi na pwede niya mamada. Ito. Guys, kaon na guys. Tulugan ako eh. Hindi ko mas kuya guys, ang price in town. Ang price na ginakong yapas ani guys. Bahalag na busog ko. Hindi rin naman. This is my price. Second naman ko guys. Ano price pa? 1,000 ba? Ito naman ko. Ano ko palit sa ang uma? Ang ito, panghapon. Apil pa ang snack. Thank you for watching guys. Thank you. I hope na-enjoy sa ninyo ang pagtanaw sa mga videos ko. Sa among video karon guys. Nalingasan mo din. Nalingaw po din guys nga usag ka ng dili may makadaog dayon sa kuan. Lingaw kaya kay na-challenge mo mi. Pero at the end, Yeah. ako gay champion. Yeah. Okay guys? Thank you for watching. Bye-bye. Bye guys. Bye-bye. Good night. Tulugan ako biyog.